को सीख ले कि अगर उसको 3 दिन की जमात दे दो तो अच्छी जमात का वक्त करवा करके ले आवे। আর বলে যে মশার মধ্যে আরেকটা জিনিসের আমরা মশারাটা বসে রাখি, বলে যে ভাই দুষ্ট যত ভাই আমাদের জামাতে আসছেন যত সাথী প্রত্যেক এমন এতটুকু কোরআন শিখতে হয়ে গেছে আর এতটুকু সে নামাজ শিখছে যে প্রয়োজন পড়লে যে কোনো একজনে আমাদের ইমামতি করতে পারে। আরেকটা জিনিস শিখবে সেটা কি, বলে যে সেটা প্রয়োজন পড়লে তার জিম্মাদার বানাই দিলে 3 দিনের জামাত নিয়ে আসে 3 দিনের জামাত চালাইবার যোগ্যতা সে যায়। তো বলেন যে 2-4 জিনিস সে শিখানোর জন্য বলেন যে আমরা একটা পরামর্শ করবো। दूसरी चीज जिसके सामने रखकर मशवरा करना है कि किस तरीके से इस बस्ती में मेहनत करे कि यहाँ से लोग अल्लाह के रास्ते में निकले। वो मेहनत की तरतीब अपने साथियों से आपस के मशवरे से तय करना। বলেন যে ভাই দুষ্ট আরেকটা জিনিস যেটা আমরা পরামর্শ করবো যে ভাই এই বস্তির প্রত্যেক ঘর থেকে কি করে একদিন করে আল্লাহ রাস্তায় কমাস্ত মারিয়ে যায়, এটার জন্য আমাদের প্রত্যেক ভাই মিটিং করা और उम्मत में 6 सिफात जिंदा करने के लिए उसकी मश्क जो है तालीम के हल्के में करनी है। বলে যে ভাই বুজুর্গ দুষ্ট এমনি হালকার মধ্যে 6 নম্বরেরও মস্ক হবে, এইভাবে আমরা মস্ক করবো যাতে প্রত্যেকের জিন্দিগিটা আসে, প্রত্যেকের জিন্দিগিটা আসে। পশ্চিমে দক্ষিণে উত্তরে সব দিকে বলে যে সমস্ত মানুষ পাওয়া যায় ওনাদেরকে কষ্ট করে না তালিমের মধ্যে শরীক করবো। तालीमी गश्त के साथ में ये इस तरीके से एक तो तालीम का अमल मुकम्मल होना चाहिए कि ताकि तालीम हो, कुरान पाक का सीखना सिखाना हो, 6 नंबर का मुज़ाकरा हो और तालीमी गश्त हो। बोले যে ভাই তালিমের সাথে সাথে আমাদের আর কি হবে, বলে যে ভাই দোস্ত আমাদের কিতাব পড়া হবে, এমনিভাবে আমাদের কোরআন শিখানি হবে আর 6 নম্বরের মুজাকেরা হবে। এই 3টা আমল পড়া হবে আর তালিমি গশ্ত হবে। दूसरा काम जो है अपनी खिदमत का काम मकामी लोगों को मालूम होने से पहले शुरू कर दें। আর বলছেন যে আরেকটা কাম যেটা আমাদের মশার সাথে সাথে করতে হবে সেটা হইল আমরা এলাকার মানুষ আমরা জেনে যাই मकामी लोगों के आने से पहले
अपनी नमाज वुजू से इस्तिंजा से फारिग होकर नमाज में दुआ में जिक्र में अपने आप को लगा दे। मस्जिद बस्ती वाले आकर हमको नहीं उठाना चाहिए कि जमात वाले उठो उठो जो अजान हो गई, बल्कि उनके आने से पहले अपनी जरूरियात से फारिग होकर अपने मस्जिद में आराम से दुआ में जिक्र में और नमाज लड़ना चाहिए। এদের নিচক নামি থাকি আমাদের মধ্যে লেগে গেছি এরকম যাতে না হয় আমরা ঘুমাই না আর এলাকাওয়ালারা এসে আমাদেরকে উঠায় ঘুম থেকে উঠেন আজান হয়ে গেছে। এই জন্য বলেন যে ভাই আজানের আগে আমাদের সমস্ত পরিশ্রম থেকে নিজেকে আমরা ফারিক করে দিব। এলাকাওয়ালারা আইসা যাতে আমাদেরকে ঘুমের মধ্যে না হয়, আমরা আমাদের মধ্যে থাকি। जोहर की नमाज के बाद में इस्तेमाल के लिए साथी होने चाहिए और जितनी जरूरत है जितने साथियों की जमात साथियों की मजबूत जमात बनाकर इलाके में इनको भगाना चाहिए। तो बोलेंगे भाई যখন রাষ্ট্র চলবে মসজিদের মধ্যে ইমানের কথা হবে আর বলেন যে এরকম জমাত থাকবে, এমনিভাবে ইস্তেকবালও হবে। আর এরপরে যত দরকার আছে অর্থাৎ বাইরে যে জমাত যাচ্ছে জিম্মাদারিগুলো ঠিক করবো আর বলেন যে ভালো জমাত করানো হবে, ওনারা যাইয়ে বাহিরের মধ্যে মেহনত করবে। नमाज से इतना वक्त पहले आ जाए कि इस्तिंजा वुजू से फारिग होकर तकबीर उला मिल जाए, इतना नमाज पढ़ने के बाद में खड़ा हो जाए, इंतजार करे कि लोग नमाज से फारिग हो जाए, इसके बाद इनको जोड़े। मस्जिद में सहयोग शुरू नहीं करना चाहिए आगे बढ़ो, बल्कि एक आदमी अपना खड़ा हो जाए, लोगों को मालूम होगा कि अभी थोड़ी देर के बाद में बात शुरू होने वाली है। इसके लिए लोगों को फिर आहिस्ता आहिस्ता जमात मस्जिद में नमाज पढ़े। दो आदमियों का सारी मस्जिद के नमाजी जमात के लिए बयान के लिए हो जाएंगे। নির্মাণ করবেন পরিশ্রম করে ভোজন দাঁড়িয়ে দিবেন আর হিন্দিতে আমরা আমরা बात है वो 6 नंबर के दायरे में बात करना चाहिए। आखिरत को मानना चाहिए, नबियों को बोलना चाहिए और नबियों की कुर्बानियों को बोलकर इनको अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए तैयार करना है। हमारे बयान में किसी दीनी शोबे की तलखीस नहीं होनी चाहिए। दुनिया में जितने दीनी काम हो रहे हैं वो सारे काम हमारे हैं, हम इनके लिए बात करेंगे तो इंशाअल्लाह पूरी उम्मत में खैर आने का रास्ता पैदा हो जाए। तो बोलेंगे भाई বলবো তো বলেন এখন বর্তমান অবস্থায় যা দুনিয়ার যা অবস্থা আছে এগুলো সব কিছু আমাদের বয়ানের মধ্যে আসবে না। আমাদের বয়ানের ভিতরে উম্মতের ঘুষ বয়ান করার চেষ্টা করবো না, কারণ বলে যে ভাই 6 নম্বরে অনেকটা সমস্ত একমত। এই জন্য বলে যে আপনার বয়ান 6 নম্বরে যদি থাকবে অন্য কোনো কথাবার্তা আমাদের বয়ান করতে হবে। उसी के साथ में जब आपने तस्वीरी देश के जरिए से मेहनत की होगी तो लोग खड़े होकर नाम लिखाएंगे, उनको अलग करके उनकी मुश्किलों का फिक्र करने। अगर रात को उसूल हो सकते हैं मुलाजिम मसले तो रात भी को उसूल कर लें। अगर रात को नहीं उसूल हो सके तो फसलों के बाद सबसे पहले उनको उसूल करने का फिक्र करें। अगर उसूल नहीं करेंगे जल्दी और अपने काम पर चल जाएंगे तो उसके बाद इनको उसूल करना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा हमें टेक्सटी रास्तों को আবার রাষ্ট্র যে এখন প্রতিক্রিয়ার লোক তৈরি হয়েছে সেগুলো ওনারা ক্লিয়ার হইল নাম রেখে ওনাদেরকে ওনাদেরকে লিখতে নামটা ওনাদেরকে রাত্রি সম্ভব হইলে রাত্রি ওনাদেরকে ওষুধ করে নেব। আর যদি রাত্রে না হয় সম্ভব তাহলে খবর করে করি তাদেরকে আমরা ওষুধ सारे आमाल को करने के काम करने के साथ
को निकालने के लिए मेहनत के साथ, मस्जिद और जमात को बनाने की बढ़ाने की मेहनत के साथ दिन भर अपने आप को थकाते हुए और अपने साथियों को काम में लगाते हुए रात को अच्छा वक्त लेकर अल्लाह के सामने नमाज में दुआ में और आहोजारी में लगना। तो सारा दिन तो আমরা মেহনত কি করবো বলে যে ভাই দোস্ত আমরা জমা কাজ করার মেহনত করলাম একদিন আমি বলছি যে ভাই দোস্ত মসজিদ সাকিদের উপরে মেহনত হইল মসজিদ জমাতকে এখানে নাই ওখানে বলে মসজিদ জমাতের বানানোর মেহনত করলাম একদিন ওদের আসে তো আগে মেহনত করলাম ভাই দোস্ত সারাদিন আমরা আমাদের মধ্যে কাটাইলাম কলার পাতাম কুলি করবে পারলেন না लंबा रुकू करे लंबा सीधा करे और अच्छी नमाज पढ़कर बड़ी बड़ी सूरतें याद करके रात को अल्लाह के सामने कयाम लंबा करे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को 4 पारा 5 पारा 6 पारा तहज्जुद में पढ़ा करते थे।